आज तो गोटे टाइटल अनाउंसमेंट कह गले प्रथम आरंभ आ गोटे नुआ सिनेमार टाइटल देवदासी जो कथा बाबद जो टाइटल बाबद आमे समस्ते आगु जानिछे सेमती गोटे कथा सेमती गोटे ना जो प्रथा आजिका डेट रे आम ओडिसा रे आउ नाही सेमती गोटे ना देवदासी को लेकिन गोटे सिनेमा तैयारी करबा गोटे बहुत ही डिफिकल्ट कथा तेणु ताकू नहीं वर्तमान स्क्रिप्टिंग काम आगु को बढ़ी एटा गोटे अनाउंसमेंट थिला टाइटल अनाउंसमेंट आम फिल्म रो तेणु आपण मानक एतिकी कहबी गोटे भल चेष्टा आम ओडिशार किछि कथा आउ आमर कल्चर को लेकिन सब्जेक्ट आशा करछि निहाती भाबे आगु को प्रत्येक जिनस भल हबो ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ବାକି ଆମେ ମୁଁ ତ ଏଟା ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି ଏ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଚେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛି ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଙ୍କଅପ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବାହା ହେଉନଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କାହାଣୀ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତିକି 80s ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବା ଇଟ୍ସ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛିଟା ସେଟଅପ୍ आमको तैयारी करने को पड़ुछि एठी आउ किछटा VFX को एड ऑन करिकी ए सब्जेक्ट को करा जीवो टेक्निकली बहुत गुडे जिंस अछि सेट लगी टाइम लागिवो सिनेमा करबा पई डेफिनेटली एटा गोटे बड़ बजेट रो फिल्म आउ आकु चेष्टा करा जाउछि केमदी कि जेमती आपण बाहर देखिछंती प्रत्येकटी फिल्म को हमें ओडिसा रो प्लेटफॉर्म रे ओडिसा रे शूट हबो किंतु जेमती सब प्लेटफॉर्म आपण देखुछंती बाहर गोटे बड़ सेटअप तैयारी करा जाउछि ठीक सेमती एटा गोटे पुरी रो गोटे गली तार गोटे कंप्लीट सेटअप एटा तैयारी करा जाउछि आ ता सहित किछटा VFX टीम बाहर रो जो माने कि आसिक हम ओडिसा रे रहिबे काहेकि ना एंटायर शूट रे से माने रहबा निहाती जरूरी काहेकि ना बहुत गुडे काम आधरे टेक्निकली अछि सेथि पई आकु एटा टाइम लागियो पाखा पाखी मिनिमम तो 1 ईयर लागियो कंप्लीट हबा पई आ आज होछि तार आरंभ।